कहा जा रहा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। तो जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला बुजुर्गों की दुआओं को वापस नहीं लौटा था, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए नूह अलैहिस्सलाम की दुआ बेटे के हक में क्यों वापस लौटाई गई? तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला गुनहगारों की दुआओं को सुनता है, बुजुर्गों की दुआओं को वापस लौटा देता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। मैंने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के हक में 3 दुआएं की। पहली दुआ क्या थी कि ऐ अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कहत साली के जरिए से हिला को बर्बाद न कर। कहत साली बारिश न होने की वजह से जो कहत साली होती है उसकी वजह से हिला को बर्बाद न कर। आपने फरमाया कि मैंने दूसरी दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गरक़ आम से हिलाक न कर। गरक़ आम किसको कहते हैं? जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर सैलाब आया, पूरी की पूरी कौम जो है गर्क हो गई, फना हो गई। और तीसरी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तीसरी दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला मेरी उम्मत को खाना जंगी के जरिए से हिलाक मत कर। अल्लाह के प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहली मेरी 2 दुआएं कबूल हो गई और तीसरी दुआ रद्दी की टोकरी में डाल दी गई कि ये उम्मत कहत साली से हिलाक नहीं होगी। जरा गौर करें नबी की इस दुआ को, आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, और ये नबी की वो पेशन गोई आज बिल्कुल सही साबित होती है। फरमाया कि ये उम्मत कहत साली के जरिए से बर्बाद नहीं होगी, गर्क़ आम के जरिए से यह उम्मत हिलाक नहीं होगी। अगर यह उम्मत हिलाक और बर्बाद हो सकती है तो खाना जंगी की वजह से। आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज के दिन के हालात पर आप गौर करें। मुसलमान एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपनी अपनी कुर्सी और अपने अपने जो है गद्दी को संभालने पे लगा हुआ है, और कोई ये नहीं चाहता कि इन तमाम चीजों को छोड़कर हम अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मुत्तहिद हो जाएं। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, ये होना ही था। आज हम अपनी आंखों से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला गुनहगारों की नहीं सुनता, बुजुर्गों की नहीं लौटाता, तो उनको जुमला यूं कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला बुजुर्गों की दुआओं, गुनहगारों की दुआओं को कबूल करता है और बुजुर्गों की दुआओं को वापस लौटा देता है। अब कभी कभी ये लोग जो है जो बुजुर्गों को मानते हैं, सूफियों को, कब्रों को, इन तमाम चीजों को जब मांगते हैं, वो ये गलत फहमी की वजह से जाते हैं। कभी कभी मज़ारों पे चले गए, कभी किसी बाबा के पास चले गए, और कभी कभी उस बाबा की बात सही हो गई और कभी उसकी बात जो है निशाने पे लग गई, तो अब वहां 3 गलत फहमियां उनके अंदर पैदा होती हैं। पहली गलत फहमी यह है कि वो अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से खत्म कर लेते हैं और अपने बुजुर्गों से अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं। अपना ताल्लुक अल्लाह से खत्म कर लेते हैं, बल्कि किससे जोड़ लेते हैं? अपने बुजुर्गों से जोड़ लेते हैं, और फिर उनको खुश करने के लिए नजर नियाज भी करते हैं, उनको खुश करने के लिए नजर नियाज भी करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि बुजुर्गों को अल्लाह ताला के दर्जे पर बिठा देते हैं और जिंदगी भर कुफ्र और शिर्क करते रहते हैं। और यही वो कुफ्र और शिर्क है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हिलाक करने वाली चीजों से बचो, उनमें सबसे पहली चीज वो शिर्क है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अब अगर उस सुनने वाले रब को छोड़कर, जिंदे रब को जिस पर कभी मौत नहीं आएगी, उसको छोड़कर, जो कभी सोता नहीं, ऊंघ भी नहीं आती, जिसके दरवाजे हमेशा खुले हैं, उसको पेशाब पैखाने की हाजत नहीं आती, न उसको बीवी है, न उसको बच्चे हैं, न उसके कोई रिश्तेदार, कोई खानदान, वो अकेला हमेशा से हमेशा रहेगा। अब जब उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं, इंसान ये है कि अगर हम किसी इंसान के पास चले गए, उसको पेशाब पैखाना भी आता है, बीवी के पास भी जाता है, बच्चों के साथ भी खेल कूद रहा है, रिश्तेदारों को भी देख रहा है, और फलां फलां उसकी जरूरियात हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, उस रब को जो हई है, कयूम है, उसको छोड़कर किस किस के दरबारों पे जा रहा है। इसलिए अगर कोई शख्स अल्लाह ताला से दुआ करता है और जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला ही के सामने अपनी झोलियों को फैलाता है, और ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कोई वक्त मखसूस नहीं है। दिन और रात में 24 घंटे, कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी, चाहे आप आसमानों पे हो,
چاہے ہواؤں میں ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے زمین کے جو ہے سمندر کے نیچے ہو، کہیں بھی آپ رہیں، اگر دعائیں کریں تو وہ رب حی و قیوم رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہم کو دیکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کو پوری بھی کرتا ہے اور ہمیں ہر مشکل کو آسانی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ امت آج کے اس دور کے اندر ہم بڑے ہی مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور ساری امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دعائیں آج قبول نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے، اس بات کی امید ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ دعائیں آج قبول نہیں ہوں گی تو آئندہ 10 سالوں میں یا آئندہ چند سالوں میں یا آئندہ آنے والی ہماری نسل اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے ہمیں امید ہے۔ انہی بات پر اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے آپ سے دوبارہ اور سہبارہ یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی کوئی عبادت کریں، دعاؤں کو اپنے مد نظر رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، اور آپ دیکھیں زندگی کے ہر موڑ پر ہم کو اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے بتلاوے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک تمناؤں کو، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات، ابھی ہم نہایت ہی اہم موضوع سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کو جو پکارنے کا حق ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور تک کئی فتنے ایسے ہیں جن کا تعاقب ہمارے علماء کرام کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی نشست کا ہمارا اگلا موضوع ایک ایسے ہی فتنے کا تعارف بیان کرنا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ دنیا میں کئی حکومتیں اس فتنے کو آج ٹی وی چینلز کے ذریعے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے پھیلانے میں مصروف ہے۔ گزشتہ ماہ محرم میں کم و بیش 10 سیٹلائٹ چینل ایسے وجود میں آئے ہیں جن کا کام صرف شیعیت کو فروغ دینا اور اس کا تعارف کرانا پوری دنیا میں یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ شیعیت کی حقیقت کیا ہے، ان کا اصلی روپ کون سا ہے، اسی موضوع پر ہم نے مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے فضیلت الشیخ ڈاکٹر قاری احمد الدین حفظ اللہ کو مدعو کیا ہے، جن کے دروس سے مکہ المکرمہ اور جدہ شہر کی عوام ایک عرصہ دراز سے مستفید ہو رہی ہے۔ واضح رہی ہے آج کی نشست ہماری صاحب السمو الملکی الامیر عبد المجید بن عبد العزیز حفظ اللہ کی زیر نگرانی منعقد کی گئی ہے۔ میں درخواست کروں گا فضیلت شیخ قاری احمد الدین حفظ اللہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ Subhanallah, who created earth and skies. Subhanallah, he's alive and never dies. Subhanallah, who created earth and skies. Subhanallah, he's alive and never dies. Who created the love, wonderful moon he has done. Who created the lovely sun, wonderful moon he has done.